آج میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب امی مجھے بلانے آئی۔ چلو علیزے، مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں ان مہمانوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امی کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے چپ چاپ اٹھ کر امی کے ساتھ باہر چلی آئی، پھر ان مہمانوں کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنے والے مہمانوں میں 3 خواتین اور ایک مرد شامل تھا۔ عورت مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں سلام کیا۔ امی مجھے اشارے سے کہہ رہی تھی سلام کرو، لیکن میں ڈھیٹ بن کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر سے کوئی میری پسلیوں کو بھینچ رہا ہو۔ مجھے ایک دم زوردار جھٹکا سا لگا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور ٹانگیں کرسی کے اوپر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سارے مہمان میری اس حرکت پر حیران تھے۔ تبھی امی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں اور مجھے کہنے لگی، علیزے، یہ کیا حرکت کر رہی ہو؟ ٹانگیں نیچے کرو۔ پھر جب میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو میری آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں نے غراق کر مہمانوں کو دیکھا اور بولی۔ میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے 3-4 مرد بول رہے ہوں۔ میں ان مہمانوں کو غصے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ صرف ہماری ہے۔ خبردار، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ غصے کے مارے جیسے میرے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ سب دہشت اور خوف سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خود پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تبھی وہ مہمان عورت غصے سے میری امی کو کہنے لگی، سنبھالو اپنی بیٹی کو، لگتا ہے اس کو تو جنات کا سایہ ہے، ہم نے نہیں رشتہ کرنا آپ کی اس پاگل بیٹی کے ساتھ۔ وہ سارے مہمان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے تھے۔ ابو اور امی حیرت سے ششدر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی امی میرے پاس آئیں اور مجھے زوردار طریقے سے پکڑ کر کہنے لگی، علیزے، کیا ہو گیا ہے بیٹی، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں بڑھیا، کتنی دفعہ تجھے سمجھایا کہ اپنی بیٹی کی شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ ہم جنات نے پوری زندگی کے لیے اس کو اپنا بنا لیا ہے، اب یہ چاہ کر بھی ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ اگر تو نے دوبارہ اس کا کہیں رشتہ یا شادی کرنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اس نے خود اپنی ادائیں دکھا دکھا کر ہمیں پاگل بنا کر اپنے پیچھے لگایا ہے، اب ہم اس کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ میں چلا چلا کر مردانہ آواز میں امی ابو کو بتا رہی تھی۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکے لگ رہے تھے، میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ تبھی امی نے زور زور سے آیات الکرسی پڑھنا شروع کی اور میرے اوپر دم کرنے لگی۔ میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری یہ حالت آج سے 6 مہینے پہلے سے ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھ سے 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن چونکہ میری عمر ابھی صرف 19 سال کی تھی تو امی ابو کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ابھی وہ میری شادی کریں۔ ابھی میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب کالج کے پرنسپل نے ساری لڑکیوں کو بتایا کہ کالج کی لڑکیوں کا گروپ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کے علاقے میں جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت پرجوش ہو رہی تھی، زندگی کا مزہ ایک نئے طریقے سے لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ جب گھر پر آ کر میں نے امی کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی، چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کالج کی لڑکیوں کے ساتھ جانے کی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل کتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم وہاں گھومنے پھرنے جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر مایوس ہو گئی اور رونے لگی۔ شام کو ابو آئے تو انہوں نے میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا۔ پھر میں ابو سے کہنے لگی، دیکھیں، ساری لڑکیاں جا رہی ہیں، امی مجھے ایسے سمجھ رہی ہیں جیسے میں 6 مہینے کی بچی ہوں۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے ابو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے۔ پھر میری اتنی خوشی دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کالج ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خوشی خوشی اپنے لیے سردیوں کے سارے کپڑے رکھ لیے۔
सारी लड़कियों को तकरीबन 1 हफ्ता वहां रुकना था। हम 4 दोस्तों का ग्रुप था, अंजुम, तहरीम, महानूर। हम चारों ही इस ट्रिप पर जा रही थी। अम्मी अब्बू ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि सब लोगों के साथ साथ रहना, कहीं भी अकेले नहीं जाना। मैंने इनकी बातें सुनकर सर हिला दिया। फिर जैसे ही बस सवात की वादियों में दाखिल हुई तो जैसे हम सारी लड़कियां इस दिलकश नज़ारों में खो गई। मैं खिड़की से सर निकालकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगी। सच ही में इस वादी को जन्नत नज़ीर से तशबीह दी जाती थी। पहले सिर्फ इस जगह के बारे में सुना था, आज इस जगह को देखकर यकीन हो गया था कि लोग क्यों हर साल अपनी फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियां गुजारने आते थे। फिर मैं सोचने लगी, काश अम्मी अब्बू मेरे साथ होते तो हम कितना एंजॉय करते। मैं इनको सोचकर उदास हो गई थी। पहली रात चूंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। दूसरी सुबह जब सोकर उठे तो हम तैयार होने लगे। इतने पुरजोश थे कि नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। फिर कॉलेज की टीचर्स ने लड़कियों के 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप्स के साथ एक टीचर मौजूद थी। यूं हम ग्रुप की शक्ल में घूमने फिरने के लिए निकल गए। इत्तेफाक से मैं, तहरीम, अंजुम और महानूर एक ही ग्रुप में थे। वैसे भी हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि टीचर्स तक को हम चारों के बारे में मालूम था। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर आंखें खैर हो रही थीं। दिल ठाके भरने का नाम नहीं ले रहा था। थकन का एहसास तक नहीं हो रहा था। फिर शाम होने लगी तो सारी टीचर्स ने कहा कि वापस होटल चलते हैं। मज़े से खाना खाने के बाद हमने चाय पी और फिर अपने अपने बिस्तरों पे लेट गए। मैं जिस तरफ लेटी थी, मेरी तरफ बाहर की साइड एक खिड़की खुलती थी। शीशे की खिड़की में से मुझे बाहर का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। कमरे में सारी लड़कियां सो गईं, लेकिन हम चारों दोस्त जाग रही थी। फिर मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, यार सुना है यहाँ एक ऐसी झील है जहाँ पर रात को परियां उतरती हैं, काश हम परियों को देख सकते। तभी अंजुम कहने लगी, हाँ इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। ये शहजादे और परियों की एक दास्तान है। सुना था कि परियों की मलिका यहाँ पर रहने वाले एक शहजादे पर आशिक हो गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें आपस में मिलने ना दिया और मोहब्बत में इन दोनों की मौत हो गई। तो इस परियों की मलिका को याद करने के लिए परियां रोजाना इस झील पर आती हैं और इस मलका की याद में रक्स करके गाने गाती हैं। तो मुझे ये दास्तान बहुत अच्छी लग रही थी। मैं गौर से अंजुम की बातें सुन रही थी। फिर मैंने तहरीम के कान में सरगोशी की और उससे कहने लगी, क्यों ना हम रात को किसी वक्त इस झील के पास जाते हैं। सुना है कि इस होटल से वो झील बहुत नज़दीक है और कल टीचर्स ने कहा था कि हम सबसे आखिर में इस झील पर जाएंगे, लेकिन रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त जाएंगे। यार देखने का मज़ा तो रात को है, दिन में नहीं। क्यों ना हम चारों मिलकर इस झील के पास चलते हैं, क्या पता वो परियां हमें नजर आ जाएं। मैं बहुत पुरजोश हो रही थी। इन परियों के बारे में सोचकर जिंदगी में ऐसा मौका मुझे पहली बार मिला था। महानूर मुझे समझाने लगी और बोली, पागल हो गई हो तुम लोग बिल्कुल। अगर यहाँ किसी को हमारे इरादे की भनक भी लग गई तो यूं समझ लेना कि टीचर्स हमारी बहुत बेइज्जती करने वाली हैं। फिर अंजुम उसे कहने लगी, महानूर तुम तो सदा की डरपोक हो, कुछ नहीं होता। देखो सब लोग सोए हुए हैं, अच्छा मौका है, हम इस झील के पास जाते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। हम तीनों ही वहां जाने पर मुतफिक थे, लेकिन महानूर वहां जाने से डर रही थी। डर तो मैं भी रही थी क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बहादुर लड़की नहीं थी, लेकिन मुझे परियां देखने का बहुत शौक हो रहा था। इसलिए हम चारों दबे पांव इस होटल के कमरे से निकले और झील की तरफ जाने लगे, जिसका रास्ता हम चारों को हरगिज मालूम नहीं था। इस जंगल नुमा सड़क पर चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। किसी ख्वाबनाक माहौल की तरह जंगल की एक तरफ से धुआं उठ रहा था। चांद की रोशनी से ये मंजर और भी हसीन लग रहा था। हम सब इस मंजर के शहर में खोई हुई थी और आपस में बात तक नहीं कर रही थी। काफी दूर तक चलते चलते आखिरकार हमें एक झील नजर आ गई, लेकिन वो झील ज्यादा बड़ी ना थी बल्कि छोटी सी थी। चांद की रोशनी इस झील पर पड़ रही थी और झील का शफाफ पानी चांद की रोशनी में बिल्कुल सफेद लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कई हीरे इस झील में चमक रहे हों। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मैं सोच रही थी, भला ऐसा खूबसूरत मंजर
ہمیں دن کے وقت نظر آتا۔ اچھا ہوا ہم جو رات کے وقت آ گئے۔ کافی دیر تک جھیل کے پانی سے اٹکھیلیاں کرتے رہے اور ایک دوسرے کے اوپر پانی اچھال کر مستیاں کرنے لگے۔ ہم 1 گھنٹے سے بھی زیادہ اس جھیل پر بیٹھے رہے، لیکن وہ پریاں جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ اس جھیل پر نہ آئیں۔ انجم اور تحریم موبائل سے اپنی اپنی تصویریں بنا رہی تھی، پھر میں بھی اپنی تصویریں بنانے لگی۔ ابو کا موبائل میں ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ اس حسین ٹرپ کی یادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں قید کر لوں۔ پھر مانور کہنے لگی، چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کسی کو ہماری غیر موجودگی کا پتہ چل جائے۔ پھر ہم چاروں اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور ہوٹل کی طرف چلنے لگیں۔ میں نے یوں ہی اپنی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل چیک کیا تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری پاکٹ میں موبائل موجود نہیں تھا۔ تبھی میں تحریم اور انجم سے پوچھنے لگی، یار مجھے لگتا ہے میرا موبائل گر گیا، تمہیں پتا تو ہے کہ وہ ابو کا موبائل ہے، مجھے کتنی ڈانٹ پڑے گی اگر میں ان کا موبائل گم کر دوں گی تو۔ پھر مہنور مجھے کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، اچھا یہاں سے جھیل تھوڑی دور ہے، تم تینوں رکو، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ پھر میں جلدی سے بھاگ کر اس جھیل کی طرف جانے لگی۔ مجھے کافی دیر ہو گئی مگر وہ جھیل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیرت میں تھی، جہاں تک ہم چاروں گئی تھیں وہاں سے جھیل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، اتنی دیر میں تو مجھے جھیل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، پھر آخر جھیل مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ تبھی میرے دماغ میں آیا، کہیں میں راستہ تو نہیں بھول گئی؟ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ درختوں کا عجیب و غریب سا لمبا لمبا سایہ ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا۔ چاروں طرف سے راستہ ایک ہی جیسا نظر آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف۔ تبھی اچانک میرے سامنے والی جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ میں چونک کر مڑی تو میں نے دیکھا ایک لمبا موٹا سیاہ سانپ ان جھاڑیوں سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ جھینگوں کی آواز ماحول کو اور بھی عجیب و غریب بنا رہی تھی۔ شاید میں راستہ بھٹک کر جنگل میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا، خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ تبھی 3-4 چمگادڑیں اڑتی ہوئی میرے سر سے ٹکرا کر دور چلی گئی۔ آج تک میں نے اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں نہیں دیکھی تھی۔ پورے جنگل میں جیسے عجیب و غریب سے جانور گھوم رہے تھے۔ تبھی میرے کانوں میں ایک زوردار چیخ سنائی دی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ چیخ کسی لڑکی کی تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری طرح کوئی اور لڑکی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ پھر دوبارہ سے چیخ بلند ہوئی تھی، جیسے کوئی لڑکی شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چاند جیسے بدلیوں میں چھپ گیا تھا کیونکہ جنگل میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ پھر میں روتے روتے ایک طرف چلنے لگی اور مجھے ایک گیسٹ روم سا بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس گیسٹ روم کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگی، اس گیسٹ روم میں رہنے والے انسان ضرور مجھے اس ہوٹل تک پہنچا دیں گے جہاں پر میری ساری دوستیں اور میرے ساتھ آنے والی تمام لڑکیاں اور ٹیچرز موجود ہیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس گیسٹ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کو میں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی کو بچانے کے چکر میں کہیں میں خود کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کے پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دھیرے سے دروازہ کھول کر گیسٹ روم کے اندر چلی گئی۔ چاروں طرف روشنیاں جل رہی تھی۔ عجیب خوابناک سا ماحول اس روم میں بنا ہوا تھا۔ تبھی میں پکارنے لگی، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تبھی ایک کمرے میں سے دھیرے دھیرے پیانو کی آواز آنے لگی۔ میں اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے پیانو سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ جو کوئی بھی وہ پیانو بجا رہا تھا اس کا ساز نہایت دلکش تھا۔ جب میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس پیانو پر سر جھکا کر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو بڑے مگن انداز میں پیانو بجا رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میری آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تبھی میں نے دھیرے سے اس کے پاس جا کر کہا، آپ بہت اچھا پیانو بجا رہے ہیں، کیا آپ اس گیسٹ روم میں رہتے ہیں؟
तभी इसने नजरें उठाकर मुझे देखा, पियानो को बजाना रोक दिया। फिर मुझे कहने लगा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मैं इसके अंदाज पर हैरान रह गई। फिर इससे कहने लगी, मैं जंगल में रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुंची हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तो वो लड़का कहने लगा, मैं किसी की भी मदद नहीं करता। हाँ, अगर तुम्हें मदद लेनी है तो दूसरे कमरे में एक आदमी मौजूद है जो तुम्हारी मुमकिन मदद करेगा। इसने साफ मेरे मुंह पर इनकार किया, खुद दोबारा से पियानो बजाने लग गया। मैं मायूस होकर इस कमरे से निकल आई, फिर दूसरे कमरे में चली गई। वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जो पेंटिंग करने में मसरूफ था। बड़े मसरूफ अंदाज में पेंटिंग कर रहा था। मैं हैरान थी कि इसने वैसा ही लिबास पहना हुआ था जैसा लिबास पियानो बजाने वाले लड़के ने पहना हुआ था। फिर मैं इसके पास गई और उसे कहने लगी, मुझे पियानो बजाने वाले लड़के ने आपके पास भेजा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो वो लड़का मसरूफ अंदाज में कहने लगा, तुम देख नहीं रही कितना मसरूफ हूँ, आज मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है। मेरे सामने वाले कमरे में जो लड़का है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तुम इसके पास चली जाओ। मैं परेशान हो गई। अब वो किसी तीसरे लड़के के पास मुझे भेज रहा था। नाचार मैं तीसरे कमरे में चली गई। इस कमरे में बैठा हुआ लड़का कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो गिलास में अजीबो गरीब सी रंगत वाला मशरूब पीने में मगन था। मुझे वो तिरछी निगाहों से देखने लगा। इसकी निगाहें कुछ अजीब सी थीं। मैं इसकी निगाहों से घबराकर उसे कहने लगी, मुझे इन दो लड़कों ने आपके पास भेजा है मदद के लिए। मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो वो लड़का कहने लगा, कौन दो लड़के? मैं इस गेस्ट रूम में अकेला रहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, आप शायद अपने होशो हवास में नहीं हैं। आपके अलावा भी इस घर में दो लड़के रहते हैं। आप तीनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप चलें मेरे साथ, मैं सच कह रही हूँ। इन दोनों लड़कों ने ही मुझे आपके पास भेजा है। मैं इस लड़के को लेकर इस पेंटिंग करने वाले लड़के के पास गई। ये देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। जब इस कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई ना आया था। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट देखकर मैं इससे कहने लगी, यकीन करें, मैंने अभी एक लड़के को यहाँ पेंटिंग करते हुए देखा था। फिर मैं भागकर दूसरे लड़के की तरफ आ गई जो पियानो बजा रहा था। इस कमरे में भी कोई मौजूद नहीं था और इस कमरे की हालत भी यही बता रही थी कि ये कमरा कई सदियों से वीरान पड़ा है। मैं हैरत से घबराकर कहने लगी, अभी अभी मैंने लड़के पियानो बजाते हुए देखा था। वो निहायत खूबसूरत अंदाज में पियानो बजा रहा था। मेरी बात का यकीन करे, मैं जैसे ही पलटी मेरे पीछे खड़ा लड़का गायब था। मैं हैरान परेशान वहां देख रही थी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। तभी एक कमरे से लड़की के जोर से चीखने की आवाज आने लगी। नहीं, ये सब नजर का धोखा है, यहाँ कोई नहीं है। मेरे दिमाग ने मुझे इशारा किया। मैंने सर पर भागना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तीन साए मेरे पीछे भाग रहे हैं। फिर मुझे अपने पीछे तेज तेज हंसने की आवाजें आने लगी। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे वही तीनों लड़के मौजूद हैं जो मुझे बार बार रुकने का कह रहे थे। मेरी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी। तभी मैंने सांस लेने के लिए एक दरख्त के नीचे आकर पनाह ली। मैं अभी अपनी सांसें बहाल भी न कर पाई थी जब मेरे दाएं बाएं वही तीनों लड़के आकर खड़े हो गए जो मुझे बार बार कह रहे थे, चलो हमारे साथ गेस्ट रूम चलो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं चीख चीख कर कहने लगी, तुम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हो, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने होश और हवास में नहीं थी। इससे पहले कि वो मुझे घसीट कर गेस्ट रूम की तरफ ले जाते, मैंने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरी चप्पलें कहाँ थी और मैं खुद कहाँ थी, मुझे कोई होश नहीं था। तभी मैं जोरदार तरीके से एक शख्स से टकराई थी। वो दिखने में एक बुजुर्ग जैसे थे और टॉर्च मारकर इधर उधर देख रहे थे। फिर मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैंने इस बाबा जी के आगे हाथ जोड़े और उन्हें कहने लगी, खुदा के लिए बाबा जी मेरी मदद करें, मैं अपनी सहेलियों से बिछड़ गई हूँ। पता नहीं कैसे मैं रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँच गई। मुझे होटल में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा।
इस गेस्ट रूम में मुझे 3 लड़के मिले थे, लेकिन फिर अचानक वो मेरी नजरों से गायब हो गए। मुझे लगता है वो इंसान नहीं बल्कि कोई भूत थे। मैं बिना रुके बोले जा रही थी। बाबा जी मेरी बातें गौर से सुन रहे थे। फिर कहने लगे, बेटी, वो गेस्ट रूम तो सालों से खंडर की शक्ल में बदल चुका है। काफी सालों पहले वहां एक नौजवान लड़की जिंदा जलकर मर गई थी। कहते हैं इस गेस्ट रूम में इस लड़की की चीखों की आवाजें आती हैं। वो गेस्ट रूम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंसानों का वहां जाना मना है, क्योंकि काफी लोगों ने इस गेस्ट रूम में रात के वक्त रोशनियों को जलते और बुझते देखा है। और कभी कभी तो गेस्ट रूम से पियानो के बजने की आवाजें भी आती हैं, क्योंकि सुना है कि वो लड़की पियानो बहुत खूबसूरत अंदाज में बजाती थी। और इसकी पियानो की आवाजें सुनकर इंसान तो क्या, जिन्नात भी रक्स करने लगते थे। फिर ना जाने इस दिन क्या हुआ था कि वो यूं बेमौत मारी गई। वो बाबा जी आधी रात के वक्त मुझे वो सारी कहानी सुना रहे थे और मेरी खौफ के मारे हालत बुरी हो रही थी। मैं इस बाबा जी को बताना चाहती थी कि मैंने भी किसी लड़की की चीखने की आवाजें सुनी थी, जो बुरी तरह से चीख रही थी और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। फिर मैं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, आप बस मुझे किसी भी तरह से होटल पहुंचा दें। बाबा जी रास्ते में मुझे बता रहे थे कि मैं इस जंगल का चौकीदार हूँ। मेरे साथ कई अजीबोगरीब वाकयात पेश आ चुके हैं। कहते हैं इस घने जंगलों में जिन्नात का बसेरा है। वो दिन के वक्त तो लोगों को तंग नहीं करते, लेकिन अगर कोई रात को इनको तंग करे तो इनको छोड़ते भी नहीं हैं। एक तो वैसे ही मैं खौफजदा थी, ऊपर से इस बाबा जी की बातें मेरा दम निकाल रही थी। मैं तेज तेज कदमों से इनके पीछे चल रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये रात मेरे लिए इतनी खौफनाक साबित होगी। जब मैं इस होटल में पहुंची तो सारी टीचर्स और कॉलेज की लड़कियां, जिसमें मेरी दोस्तें भी शामिल थी, सब मेरे इंतजार में बाहर मौजूद थी। मैं सर झुकाकर इनके सामने खड़ी थी। तभी इनमें से सबसे उम्र रसीदा टीचर्स आगे बढ़ी और मुझे देखकर कहने लगी, अलीजे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते? तुम चारों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें बताए बगैर तुम रात को होटल से बाहर क्यों निकली? अभी तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज पहुंचोगी तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। वो टीचर मुझे गुस्से से कह रही थी और मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। फिर अंजुम, तहरीम और महनूर मुझसे लिपट गई और मुझे कहने लगी, हम तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर तक तुम ना लौटी तो हमने पूरे 2 घंटे तक तुम्हें तलाश किया, लेकिन तुम हमें कहीं ना मिली। चूंकि परेशानी से हमारी बुरी हालत थी, इसलिए हमने फौरन टीचर और होटल की इंतजामिया को आगाह कर दिया था। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या वाकयात पेश आ चुके थे। इस खंडर नुमा गेस्ट रूम में इन 3 लड़कों का मिलना और फिर इस लड़की की चीखों की आवाजों का सुनाई देना, पता नहीं मैं कितनी मुश्किल में गिरफ्तार होने वाली थी। लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे इस जंगल का चौकीदार मिल गया, जिसने मुझे हिफाजत से इस होटल तक पहुंचा दिया था। दूसरी सुबह टीचर मुझे इसरार कर रही थी कि हमारे साथ घूमने फिरने चलो, लेकिन रात वाले वाकये की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं इस वजह से भी परेशान थी क्योंकि मेरा मोबाइल भी गुम हो गया था। फिर अपनी दोस्तों के बेहद इसरार पर मैं इनके साथ चली गई, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। शायद इन बीते लम्हों में खौफ ने मेरे जहन में जगह बना ली थी। मैं चाह कर भी इस खौफनाक लम्हों को भूल नहीं पा रही थी। मेरे जहन में ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही थी कि आखिर वो लड़की कैसे जलकर मरी थी। क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई थी या किसी ने जानबूझकर किया था? वो तीनों लड़के क्या इस लड़की की याद में गेस्ट रूम में रह रहे थे? लेकिन वो लड़के इंसान तो नहीं हो सकते, वो कोई जिन्नात होंगे। अजीब व गरीब खौफनाक बातें मेरे जहन के पर्दों पर लहरा रही थीं। तहरीम, अंजुम और महनूर मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी और मुझे इसरार कर रही थी कि कल वाले वाक़ये को भूलकर दिन को एंजॉय करो, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को अपने दिल से महसूस नहीं कर पा रही थी। फिर जितने भी दिन हम सवात में रहे, मैंने किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना दिखाई। हालांकि अम्मी ने मुझे बोला था कि वहां से आते हुए अपने अब्बू और मेरे लिए गर्म शॉलें लेकर आना, लेकिन मुझे याद ही ना रहा और मैं जैसे गई थी वैसे ही खाली हाथ लौट आई। अम्मी मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर कहने लगी
کہ لگتا ہے تمہیں اکیلے وہاں ٹرپ پر بالکل بھی مزہ نہیں آیا، اس لیے تو میں بول رہی تھی کہ ہمارے ساتھ چلنا، لیکن تم کہاں کسی کی سنتی ہو۔ پھر میں امی سے لپٹ گئی اور انہیں کہنے لگی، ہاں امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی آپ کے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ کی اور ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ امی میری باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ کچھ دنوں سے میں اپنے کندھوں پر بری طرح سے بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اکثر خوابوں میں وہ عجیب و غریب دکھنے والے لڑکے نما جنات نظر آتے تھے جو مجھے خواب میں کہتے، تم ہم سے ملنے آؤ ورنہ ہم تم سے ملنے آ جائیں گے۔ کبھی میں ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تو کبھی وہ مجھے پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہوتے۔ پھر راتوں کو میں اٹھ اٹھ کر چیخیں مارنے لگی۔ ان کا خوف میرے ذہن پر سوار ہو گیا تھا اور اس خوف کے زیر اثر مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے۔ میں سوچنے لگی شاید میرے دل میں یہ خلش ہے کہ اس لڑکی کی کہانی مجھے پوری معلوم ہو سکے۔